Ćao, svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel Špila. Ovoga puta radim epizodu jednog GX karaktera koji ste vi tražili. To je karakter koji se zove Howard X Miller. Ili jednostavno X, kako je on rekao u animeu. Ovaj karakter je GX karakter i imao je jedan duel protiv Jaden. Za njega se kaže da je on profesionalni duelista i da nije izgubio ni jedan duel dok se nije borio protiv Jadena. Ali možemo da kažemo da mu to nije bio profesionalni duel, već duel protiv nekog random dečkića iz Duel Akademije. Tako da njegova pro karijera je i dalje 100% pobjede. Miller je njegovo prezime i to je više fora na njegov kao način igre Yu-Gi-Oh! Odnosno, on igra strategiju gdje izbacuje protivničke karte sa špila i ruke na groblje i pokušava da isprazni protivnički špil, da ima 0 karata i na taj način da pobedi. Takozvano milovanje karata, odnosno izbacivanje mil. Ne znam tačno na srpskom kako se kaže, ali izbacivanje karata iz špila. I onda Miller, to je to. Millerić. Van Yu-Gi-Oh! On je Sartoriusov kao advokat ili tako nešto i konstantno u duelima pominje te neke advokatske fore i tako da. Što se tiče speed duela, naravno, pošto je one-off karakter, jedna epizoda i to je to, nisu mu dali ni jedan skill, kao ni jednu njegovu, da kažemo, kartu. Jedina karta koja bi mogla da se kaže da je njegova je Absorbing Jar. Da ne bi dalje dužio, ajde vidimo njegov špil, šta sam je ovdje spakovao i na koju foru sam napravio mill deck za Howard X Millera. Počnemo sa njegovim skillovima. Howard X Miller, ja sam mu napravio ovdje 3 skill karte, pa da vidimo šta tu zapravo ima. Howard X Miller, flip this card over when you activate this skill. I onda flipujemo i kaže Objection! Stavio sam njegovu sliku i klasičan speed duel background za skill. I kaže Howard X Miller skill. Once per duel during your main phase, you can special summon 2 flip effect monsters from your graveyard in face down defense position. Their attack and defense becomes 0. Their effects are negated, and those monsters cannot be tributed. Once per duel, if any of those monsters is flipped face up, apply the following skill. Return all monsters on the field to the decks. Then each player must draw cards equal to the level of their highest level monster that was returned to the deck by this skill. Ovo je fora na njegovog tog nekog monstera, sad sam mu zaboravio ime, stavit ću ga ovdje neku sličicu, koji je radio tako nešto, samo što nije highest level čudovište, nego sabere se zbir svih zvezda protivničkih čudovišta i toliko karata vučete, i ti i protivnik. Što je za speed duel previše, čak i ovaj neki efekt, mislim imaš level 8 čudovišta, možeš da vučeš 8 karata, razumeš? Baš je prejako, međutim šta ti treba? Treba ti da imaš 2 flip efekt čudovišta na groblju da bi ostvario ovaj skill. Postoje načini da se to napravi lagano, ali opet, znaš, ipak je ovo anime špil, a ne neka meta i ostalo, tako da sam ja taj skill napravio samo da se koristi za ovaj špil i ovaj špil nema toliko tih nekih flip efekt čudovišta, već nekako sam gledao tematiku neku. To je to, to mu je, ja mislim, jedan od jačih skillova. Drugi skill, Howard X Miller. At the start of the duel, flip this card over. Znači, flipujemo i kaže Monster Register. Isti background, samo crvena boja, kao onako more intense verzija. Howard X Miller skill. During each player's standby phase, pay 250 life points or flip this card. Or flip this skill. Each time a monster is summoned, the controller of the summoned monster must send cards from the top of their deck to the graveyard based on the level of the monster.
Level 1 do 4, send one card to the graveyard. Level 5 do 7, send 2 cards to the graveyard. Level 8 do 11, send 3 cards to the graveyard. Postoji jedna trap karta koju je on igrao, koja se baš zove Monster Register, koja je glasa nešto u fazonu, kada se pozove neki monster, koga je pozvao, taj baca toliko karata i špila na groblje. I praktično sam adaptirao taj neki efekt te trap karte, da ne bude baš koji je level čudovište, jer ti pozoveš level 4 čudovište, tebi ode 4 karte. U speed duelu to previše. I da se nekako namesti od 1 do 4 level da se baci jedna karta. Ako je malo veće čudovište, 2 i 3 kada je onako malo neki veći boss. Tako da, eto, malo sam prilagodio da to ne bude OP, a da opet ima neku damage neki da ti pravi što se tiče karata u špilu. Tako da, Monster Register je neki drugi skill i sa njim mi je najlepše da igram. I Howard X Miller, treći skill, flip this card over when you activate this skill. I flipujemo i kaže Card Reload. Card Reload mu je, sad ćete vidjeti zapravo. Howard X Miller skill, once per duel in your main phase you can activate one of these skills. Both players discard as many cards as possible from their hands. Then each player draws the same number of cards they discarded. And you lose life points for each card discarded by your opponent puta 200. Ovaj prvi skill je praktično Card Destruction karta koju on igra u animeu, sa twistom da moraš da gubiš životne bodove, da bi imalo nešto, da neki negativan efekt, jer speed duel mora da ima neki negativan efekt da bi nešto praktično bilo balansirano koliko toliko. Tako da, ako protivnik ima, lupam, 4 karte u ruci, na početku duela odigraš ovo, puta 200 izgubit ćeš 800. Nije mnogo, a nije opet ni protivniku mnogo 4 karte, jebi ga, na početku duela. I onako u speed duelu, odigraš neki kartu, nemaš neki, karte u ruci mnogo kad igraš, barem anime duela. Ali dobro. Drugi efekt je add all cards in your hand to the deck, then shuffle it. Then draw the same number of cards that you added to your deck. Ovo je ona reload karta spell. Htio sam njemu to da dam, ako neće da odigra card destruction, nego očajne su mu karte da može da odradi jedan reload i to je to. Znači neki onako skill koji praktično kad bi bio official mogao bi da ide u bilo koji deck fazon, da se reloaduješ ili da uništiš protivničke malo karti iz ruke i to. Ima tu strategija raznih za to, ali to je to. Uglavnom, da, i skill background sam ostavio da bude onaj najnoviji GX background za skillove, tako da to je to. To sam ja njemu napravio od skillova. A da imamo špil. Špil je baziran na to da protivnički karti iz ruku ili iz špila izbacuješ na groblje. Nije neka sad mil strategija kao što zna da bude. Iskreno nisam ni mogao da sastavim nešto otprilike neku, kao da kažem, šta je meta, šta se koristi za takve špilove. Iskreno i ne znam da li postoji stvarno mil strategija u speed duelu, ali postoji nešto ovako, evo, bukvalno karte koje rade nešto slično. Vampire Lord, on ima efekt taj kad udari damage protivniku da mora protivnik da izbaci jednu spell trap ili monstera iz ovog, kako se kaže, špila na groblje, tako da to mu je, da kažemo, neki boss monster. Imamo Spirit Reapera koji nešto slično radi, samo što iz ruke izbacuje karte, tako da opet taj neki sličan efekt. Decay Commander, imamo dve kopije njega. On znači poziva njegovog zombi Tigera i kad udari damage jednu kartu iz protivničke ruke izbacuje na groblje. Tako da njih dvoje i isto također zombi Tiger kada je klipovan ima takav isti efekt. Tako da po dve karte može protivniku da izbacuje. Tako da onako radi dobar stun, da kažem, da protivnik ne može da igra lepo karte. Jedna karta
koja eto liči da bi on koristio u animeu je Absorbing Jar, odnosno bilo koji Jar monster koji ima flip efekt da uništi sve na terenu kao Cyber Jar ili Morphing Jar ili šta već i da vučete karte, to bi nešto on igrao, neke takve karte. Tako da 3 Absorbing Jara sam mu dao da bude eto flip efekt čudovište, jedino flip efekt čudovište koje bi radilo sa skillom Objection, tako sam eto da kažem nekako limitirao ovaj skill da ne bude prejak. Mislim, mogu se da natrpam još flip efekt čudovišta, ali mi to nije bilo to, nego eto da kada mu odu ova 2 na groblje, da njih možda pozove i da ima posle onaj efekt preko skilla. Dom za lug, 3 komada, oni su tu isto zato što mogu da šalju karte iz špila na groblje i to čak 2 karte iz špila na groblje ili jednu iz ruke na groblje. Tako da dobar je za njegov špil, ima tu neku efekat, je tematski. Što se tiče Reinforcements of the Army, to je da lakše srčujemo samo njih. Što se tiče Book of Life, kao što vidite ovdje ima zombi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zombija, tako da Book of Life dobro radi u špilu. Source of Revealing Light, potrebna mu je zaštita neko vreme, a i ako iskoristi Objection skill, može da flipuje face up te monstere preko sorca i onda da iskoristi efekt pre nego što bi ga naprijed protivnik napao pa da flipuje ili šta god. Tako da, cool. Exchange, to je dobra karta u kombinaciji sa, na primjer, Mind Crushom, pogledaš protivničke karte u ruci, bukvalno mu discarduješ jednu kartu, u exchange-u možda mu uzmeš nešto zanimljivo. Također, kombinacija sa tim je The Forceful Checkpoint, jer ako protivnik ima čudovište u ruci, negiraš napad, a i vidio si mu ruku, pa možeš i exchange da koristiš, tako da, eto to neka mini strategija u ovom špilu koja može se desi. Jar of Avarice, jer i tebe možeš da miluješ, bukvalno da izbacuješ sebi karte preko tvojih skillova i Jar of Avarice će da te spasi u nekom trenutku tako što ćeš da vratiš neke karte u špil i da možda budeš u plus kartama više nego ovaj protivnik tvoj. Robin Zombie ima taj efekt koji je tematski, da izbacuje protivnik karte na groblje i Wall of Destruction, eto jedna protekcija za Millera, da ima neku dodatnu sposobnost da se brani. Šta imamo od side deck karata? To su eto još jedan Vampire Lord i Vampire Lady. Mogu da idu, imaju taj neki tematski efekat. Imamo Double Summon. Eto samo malo da bi nekad, pošto nema nekog bossa u špilu, mada ni u animeu nije imao, da ima neku svoju sposobnost da se brani možda češće, da pozove 2 čudovišta ili da pozove jedno čudovište pa da žrtvuje za Vampire Lorda i to je to. Znači ništa specijalno s ovom kartom. Book of Tayuyu ide dobro uz Objection skill i Exchange je tu, eto još jedna kopija za onu strategiju što sam malo prepomenuo. Mind Crush ide dobro isto, kažem, uz Exchange. Imamo Drop Off koja je nešto, eto opet nalik toj cijeloj strategiji koju on igra, da protivniku samo šalje karte na groblje. I Magic Drain je karta koja, eto, negira protivničku kartu ili ga tera protivnika da discarduje nešto. Tako da opet, ima tu tematiku, a i nekako i zombi i sve to podsjećaju na njegov onako neki izgled i to i kao da je neki demon. Ali još jedna karta koja fali u ovom deku je vjerojatno Exchange. Ona bi bila dobra u ovom špilu, samo da je nađem. Evo je karta, našao sam je kod Ishizu u špilu, imam kod nje 3 ove karte i razmišljam baš da dodam ovu kartu u njegov špil, ne znam koliko je to pametno. Pišite u komentaru, možda bi bilo cool, možda ne, ali stavit ću mu ipak ja u side deck, pa možda se nekad i iskoristi. Dobra je karta, ali opet, ako dođete do, pošto, za Ishizu ova karta ima smisla jer ima skill za ovu kartu.
Drugi špilovi možda nemaju baš smisla za ovu kartu, ali šta znam, nisam nešto igrao mnogo i šizu, nju tek treba da formiram lepo špil jer ona ima milione i jednu strategiju, tako da stavit ću ipak jednu kopiju ove karte kod njega u špil, ipak onako liči da bi on možda i koristio. I to je to. Hvala na gledanju, na praćenju, na subscribe-u, lajku i ostalo. Ovo je sada 32. špil Yu-Gi-Oh koje sam pokazao, Speed Duelu, i sa 32 špila realno sada može se napravi jedan turnir. I ja se nadam, evo, dogovaram se nešto s drugarom da se snimamo, da igramo, pa ćemo da vidimo, možda uzmem 4 špila, pa odradimo mini turnir, pa taj pobjednik ide dalje od ta 4 špila, pa onda nastavimo dalje, ne znam, sljedeće 4 špila koje sam odradio, da odradimo mini turnir i od tih 32 špilova dobijemo jednog pobjednika i on ide u super finale. I onda narednih 32 špila koje odradimo isto turnir. To bi bilo top, to je moja neka ideja. Da će biti, nemam pojma, ali nadam se da će da se desi i da ima taj sadržaj da se može napravi i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi i